Mine New York, 180, mine ako ng New York. Okay, next tayo, another XL. Mine Bilog. Mine tayo Bilog, XL to ha. Mine Bilog, 180, mine ako Bilog. Mine Bilog, 180. 2XL meron po. Okay, 2XL meron tayo ha. Mine ako dito, wash. 2XL to mga madam. Button down. Mine wash, 2XL. Mine wash, 180. Mine wash, 2XL, mine ako wash. Pamain tayo wash, 180. Okay, next tayo, another 2XL. Madam, another 2XL cotton. Mine ako David. Mine tayo David ha, 2XL. Mine David, 180. Mine David, 180 po. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kay David. Another 2XL. Eto naman, madam ko, 2XL short sleeve ha. Short sleeve, mga madam. Mine ako Ali. Mine tayo Ali, 2XL po, 180. Mine ako Ali. Mine Ali, 180. Mine Ali, 180. Okay, next tayo, madam ko, XL hanggang 2XL. Mine ako Hawaii. Mine tayo Hawaii, XL hanggang 2. Mine Hawaii, 180 po. Mine Hawaii, for only 180, mine ako ng Hawaii. Madam Ski cardigan, no? Ang ganda nito, ha? Cardigan, mga madam Ski, ang ganda nito. May naging isang button lang siya. Mine ako cardigan, 2XL to, ha? Mine cardigan, 2XL. Mine ako cardigan, 180. Mine cardigan. Mine cardigan, 180 po. Okay, next time, madam ko, kung wala kay cardigan. Ayan, next time, madam ko, another 2XL. Madam, another 2XL, may patali sa harap. Mine tali. Mine tayo tali, 2XL to ha. Mine tali, 180 2XL. Mine ako ng tali. Mine tali, 180 2XL. Mine ako ng tali. Okay, next time, madam ko, kung wala kay tali, another 2XL. Cotton to, garter isang armhole. Okay, garter isang armhole, mga madam, mine ako garter. Mine tayo garter ha, 2XL. Mine garter, 180, mine ako ng garter. Mine garter, 180, yours na si David, Madam Pachi. Okay, Madam Pachi, 2XL to, 180, yours na yan. Madam Pachi, 180. Okay, next tayo, madam ko. Madam, another 2XL. Eto, madam, may pagka-see-through, ha? May pagka-see-through, madam. Lagyan nyo ng inner to. Okay, 2XL yan, mga madam. Mine ako dito, kita. Mine tayo kita, 2XL to, 180. Mine kita. Mine kita, 2XL. Mine ako kita, 180. Mine ako ng kita. Mine kita, 180. Next time, madam ko, kung wala kay kita. Another 2XL. Madam, mine ako blue. Short sleeve lang to. Mine blue. 2XL, mine ako blue. 180, mine ako blue. Mine blue, 180, mine ako ng blue. XL meron po. Ha? XL, marami tayong XL. Okay, sige, madam, sige, XL tayo. Eto, madam, stretchable to ha. XL, garter isang armhole. Mine ako stretch. XL to, 180. Mine ako stretch, XL. Mine ako stretch, 180. Mine ako ng stretch. Mine stretch, 180. Mine ako ng stretch. Okay, next time, madam, another XL. Madam, Royal Blue. Mine ako Royal. XL to ha. Mine Royal. Mine Royal XL. Mine ako Royal. 180. Mine Royal. Okay, next time, madam ko, another XL. Madam, Chalice Cotton. Mine ako Land. Mine tayo Land. XL to ha. Mine Land. 180. Mine ako Land. For only 180, mine ako ng Land. Okay, next tayo. Madam, XL, oh. Madam, XL, mine ako Arm. Mine tayo Arm, XL, 180. Mine tayo ng Arm, mine ako Arm, XL, 180, mine ako ng Arm. Mine Arm, 180. Madam, oh, XL, double lining. Mine Eyelet. Mine tayo Eyelet, ha, double lining XL. Mine Eyelet, 180. Mine ako ng Eyelet. XL to, mga madam. Mine Eyelet, 180. Mine ako ng Eyelet. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kay Eyelet. Ayan, mga madam. Next tayo. Pa-share ako ng live, ha. Request, comment, your size. Madam, oh, Zara. Large to XL, mga madam. Zara naman to, ha. Zara, mga madam. Mine ako Zara. Large to XL. Mine, Zara, 180. Mine ako Zara. Large to XL. Mine ako Zara. Mine, Zara, 180. Mine ako ng Zara po. Mine, Zara, 180. Okay, next tayo si Hat, mga madam, oh. Madam, yours na si Arm, Madam Soraya. Okay, Madam Soraya, yours na to si Arm. XL to ha, Madam Soraya. 180. Ayan, Madam Soraya, XL. For only 180 yours na yan. Madam Soraya. Next tayo, Madam ko. Madam XL to, oh. Mine ako Hat. Mine tayo Hat XL. Garterize yan, Madam ha. Mine Hat, 180. Mine ako ng Hat. Okay, next tayo. Wait lang, mga Madam Ski. Ayan, Madam, wait lang ha. Ayan yung suot ko. Comment, request your sizes, mga madam, ha. Eto si Hat, Lauren Conrad to, XL to, mga madam. Lauren Conrad to, mga madam, XL to, ha. 180. Okay, mine ako Conrad.
Amay na lang ako ng Conrad, mga madam. XL, Madam Ski. Mine, Conrad, 180. Yours na si Zara, Madam Mrs. ko. Okay, Madam Mrs. ko, XL to 180. Yours na to, Madam Mrs. ko, 180. Next tayo. Madam, Old Navy, black na black, maganda to. Okay, black na black, mga madam, XL to, ang ganda. Parang semi-crop ang atake nito. Mine ako semi, XL to, 180. Mine, semi, XL. Mine ako semi, 180. Mine ako ng semi. Okay, next tayo, madam ko. Ito, Chalis Cotton, 99 lang to. Madam, Chalis Cotton, mine ako Chalis, 99. Mine, Chalis XL to, 99. Mine ako ng Chalis XL yan, 99 po. Mine, Chalis. Mine, Chalis, 99. Mine ako ng Chalis, 99 po. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kahit Chalis. Ayan, request po kayo ha. Request, comment your sizes, mga madam. Si Taylor XL to. Ang ganda nito yours si Semi Roan. Ayan, madam XL to, ang Taylor ha. Mine ako ng Taylor. Mine tayo Taylor XL to, 180. Mine ako Taylor. Mine Taylor, 180. Yours na si Semi, Madam Roan. XL to, 180. Yours na to, Madam Roan. For only 180. Next tayo. Ayan, request kayo ha. Request, comment your size XL. Double lining. Okay, double lining. Mine ako double. Mine tayo double XL to, 180. Mine ako double. Mine double, 180 XL po yan. Mine double, 180. Mine ako ng double. 180 lang yan. Next tayo, madam ko. Madam, XL short sleeve. Large to XL, short sleeve, mga madam. Mine powder. Mine powder, cotton to ha, large to XL. Mine powder, 180. Mine ako powder. Mine powder, 180. Ako next tayo, bundle of 2 XL, oh. Madam XL, bundle of 2. Mine ako girl. Mine tayo girl, dalawa na to, large to XL, dalawa na. 180, mine ako girl. Mine girl, 180. Next tayo. Madam Ski, another XL. Madam, another XL, oh. Mine burgundy. Large to XL to ha. Mine ako burgundy. Mine burgundy. Large to XL, 180. Mine burgundy. Mine burgundy, 180. Next time, madam ko. Madam, oh, large. Large lang, 99. Okay, large only, 99, mga madam ski. Mine ako dito ng Jordan. Mine tayo Jordan ha. Large lang to, 99. Mine Jordan. Mine ako Jordan, 99. Mine ako ng Jordan. Okay, next tayo, mga madam ski. Kung wala kay Jordan. Madam, oh, XL hanggang 1. Madam, XL hanggang 1 for only 180. Mine ako dito, number 12. Mine tayo number 12, XL hanggang 1. Mine ako ng number 12. Mine number 12, 180. Mine number 12, XL hanggang 1. Mine ako number 12, 180. Yours na to, Madam Soraya. XL to ha. Large to XL, Madam Soraya, 180. Thank you po. Yours na yan. Okay, next tayo, XL. Universal thread. Madam, universal thread. Mine ako universal. Mine ako universal cotton XL to ha. Mine universal, 180. Mine ako ng universal. Mine universal, 180. Okay, next time, madam ko, si Joy. Madam, XL to. Madam, XL cotton. Mine ako Joy. 180 lang. Mine ako Joy XL ha. Mine Joy. Mine ako Joy XL. Mine ako Joy 180. Vilma Ramirez, meron na to. Okay, next time, Madam Steve. Ayan, request po kayo ha. Request, comment your sizes, mga madam. Ayan, next tayo, madam ko. Next tayo. Pa-share po ako ha. Pa-share tayo ng live, mga madam. Ha? Hold na po. Ayan. Madam,